नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन में मुकाबला तकरीर का वक्त है और आज 3 बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं। आज जिस उन्वान पर जिस मौजू पर तकरीर करेंगी ये 3 बच्चियां वो है तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। और इस पर सबसे पहली तकरीर करेंगी नूरे सहर। नूरे सहर आ जाइए बेटा, आपके पास है 2 मिनट का वक्त और 1.5 मिनट पर 1 घंटी बजाई जाएगी ताकि आप तैयारी पकड़ें तकरीर को मुकम्मल करने के लिए। आपका 2 मिनट का वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। जिज़्ज़ात के तकद्दुस और शख्सियत के सहर में जनाब जिब्रील भी अदब व एहतराम से खड़े हों, वहाँ अरब के बड़े बड़े खतीब भी खामोश हो जाते हैं। सदर अली वकार नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लब लड़खड़ा जाते हैं, जिनके सामने जुबान दराजी करके अबुल हकम अबू जहल हो गया, जिनके सामने सर तस्लीम खम करने वाले उमर बिन खत्ताब उमर फारूक हो गए, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह हो गए और शायर अरब हसन बिन साबित की तखय्युल में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बस है कि वो शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, जिनका लहजा ऐसा फसीह और हसीन कि यमन के बूज़र और अदीब बिन हातिम ताई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मक्का के मकी और मदीना के परवाने हो गए। सदर अली वकार फसाहत की बात अगर गुफ्तार में हो तो अरब के बड़े बड़े खतीब और फसाहत व बलागत के माहिरों की महारत धरी की धरी रह जाती थी, क्योंकि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर खुदा का कलाम होता था, यानी मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से खुदाई गोया होती थी। तभी तो जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत का जिक्र नजाशी के दरबार में हुआ तो वो बेदरेग बोल कि तुम्हारे नबी सच्चे हैं, ईसा के खुदा की कसम सच्चे हैं। इनकी फसाहत का जिक्र जब किसरा के सफ़ेद महल और कैसे के सिर्फ फसीलाओं के दरमियान हुआ तो पैगाम मोहम्मद लहजा असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहजा असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने के बाद अमायदीन कुरैश के लब क्या चलते कि अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। क्या बात है, छा गई हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नूरे सहर, आपका बहुत ही खूबसूरत तकरीर की। बुलाऊंगी महरोज आपको, आपके पास भी है इस तकरीर के लिए 2 मिनट का वक्त। बिस्मिल्लाह कीजिए महरोज, ऑल द बेस्ट। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। वाह, वही लाह मका के मकीन हुए, सर अर्शे तख्ते नशीन हुए। वो नबी है जिसके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। जनाब सदर अली वकार, ये बात सिर्फ 1400 साल कबल की नहीं और न सिर्फ अरब की है, बल्कि आज भी मेरे नबी पाक जैसा खुश गुफ्तार ज़बानदार और उम्दा गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं। वो बेमिसाल हैं मगर उनका किरदार सबके लिए मिसाल है। अगर उनके हुस्न की बात करूँ तो उनके सामने चांद बेनूर हैं, तारे बुझे बुझे से हैं और आफताब डूबा डूबा सा। वहाँ हुस्ने यूसुफ को देखकर कटी थी उंगलियाँ, या चांद वहाँ हुस्ने यूसुफ को देखकर कटी थी उंगलियाँ, या चांद खुद कट गया। क्या बात है, क्या बात। वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर दुआ देने वाला, वो ओद के पहाड़ों पर दान शहीद करवा कर भी मुस्कुराने वाला, जिसे मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी मुदस्सिर कहे तो कभी मुजम्मिल कहे। और सच तो ये है कि एक सूरत की तारीफ के लिए 114 सूरतें उतार दी गई। जनाब सदर अली वकार, इसकी तकरीर मेरे नबी की जिंदगी सूरज से ज्यादा चमकती है। सूरज तो डूबता है, चांद तो गटता और बटता है,
सूरज में आग है, चांद में दाग है, मेरा नबी बे आग है, मेरा नबी बे दाग है। आहा, क्या बात है। सरकार दो आलम के रुख पर अनवर का आलम क्या होगा। सरकार दो आलम के रुख पर अनवर का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है तो कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। खाई कसम खुद कुरान ने इसहाक के दौड़ते घोड़ों की, जब इसहाक का ये आलम हो तो सरकार का आलम क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है तुम्हारा भाई, छा गई हो तुम। ये तकरीर की तैयारी किसने करवाई, किसने लिखी। पापा ने। बाबा ने आए हैं यहाँ पर जी। बाबा को यहाँ पे बुलवाएं भाई। किधर है इनके अब्बा, आ जाए भाई, इधर आइए, फिर इधर बैठिए। बहुत खुश रहे भाई, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। छा गए आप, बैठिए, इधर बैठिए। मेरे उस्ताद मोहतरम, क्या बात है भाई, क्या बात। प्रोग्राम में देखा इसी प्रोग्राम में, और मेरे दिल से आवाज़ निकली थी, काश माइक करीब करें, काश उस प्रोग्राम में मैं भी होता और अपने उस्ताद मोहतरम से मिलता। क्या बात है। देखें, मैंने इनसे जो सीखा, जो जिक्र खैर यहाँ होता है ना जी, उसकी बदौलत जो दुआ मांगे वो फौरन पूरी हो जाती है। क्या बात कही है, क्या बड़ी बात कही आपने है। तो जो दुआ मांगी है ना वो फौरन पूरी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने जब देखा इनको, माइक करीब करें ताकि जी, पूरा जी, बिल्कुल। पाकिस्तान आपको सुन सके। आपका नाम क्या है। मेरा नाम मोहम्मद जफरान है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपकी बेटी को यहाँ पर। कुछ जो तलफ़्फ़ुज़ के मसाइल हैं वो ठीक जी, हो जी, जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। जो आपके उस्ताद है ना, जी जी बिल्कुल, उन्हीं को यहाँ बैठिए। नहीं, नहीं, आप यहाँ बैठिए। मैं आपसे कुर्सी वापस ले लूंगी, कोई नहीं ले सकता मुझसे, लेकिन आपकी बात हो जाएगी। आपकी कुर्सी आप, अरे यार, आप बैठिए, मैं आपको खुशी से यहाँ पर बहुत शुक्रिया बेटा आपका मारोज। अब मैं चाहती हूँ आमना रियाज आप आइए और आप अपनी तकरीर का आगाज कीजिए। 2 मिनट का वक्त। आमना बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसे अदाए कलीम से जोरे कलाम मिला हो, आयाते रब्बानी से किताबे मुबीन का इनाम मिला हो, हाशमी जाओ जलाल से फातिह आलम हो जाने का मकाम मिला हो, मैं उस मोहम्मद अरबी पे सोजान से कुर्बान के इल्म का दावा करने वाला जहालत का आलम बरदार अबू जहल जब ताजदारे हरम से सवाल करे कि ए मोहम्मद मुझे बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो लबे मुस्तफा मुस्कुराते हुए कहे कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या वो शय खुद बताए कि मोहम्मद क्या है। इन्हीं कलमात के साथ पल भर में हुक्म खुदा हो जाए, बेज़बा कनकरों को ज़बा अता हो जाए, और उन पत्थरों से जारी शहादत की ये कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक साथ में जो ज़बा दराज बेज़बा हो जाए और उसका जिस्म बेजा हो जाए, तो फिर नोके कलम से रक़्म ये बयां हो जाए कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुस्सहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। लबे मुस्तफ़ा से किए जाने वाले फैसले सरदाराने अरब को एक चादर पर हजरे अस्वद उठाकर काबे में नस्ब करने वाले यार बना देते हैं। लबे मुस्तफ़ा से अदा होने वाले जुमले उहद, बदर और खंदक में इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाने वाले खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवार बना देते हैं। लबे मुस्तफ़ा से कलाम इलाही की मिठास पाकर तुफैल दोसी जैसे सरदार भी इस्लाम के खिदमतगार बन जाते हैं। लबे मुस्तफ़ा से मिलने वाले पयामे अमन को सुनकर बादशाह नजाशी भी मोहम्मद के परिस्तार बन जाते हैं। तो फिर आज मैं फकर से ये क्यों ना कहूँ कि तेरी आवाज़ें हक ने बिठा दिए कई बातिल जो थे खड़े खड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुस्सहा अरब के बड़े बड़े। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। आपकी तकरीर का बहुत शुक्रिया यार, तुम लोग तो छा रहे हो आज। बहुत मुबारक। पूछिएगा आज तो मैं आज मैं कैसे पूछूं। आज उस्ताद बताइए, आप बड़े उस्ताद हैं, आप बता। आपसे शुरू करेंगे, मुझसे अबू मोहम्मद साहब। देखिए, आज अगर आपने नंबर 1, 2 और 3 ना भी बताया तो मैं चाहती हूँ कुछ गुफ्तगू जरूर करें इन तकारीर पर। नूर रोज और आमना रियाज। सबसे पहली बात तो ये है कि तीनों जो हमारी बेटियां खड़ी हैं, इनके वालिदैन को सलाम, बिल्कुल खिराजी अकीदत है, और बहुत मेहनत की है। उन माँ बाप को सलाम है जिन्होंने अपनी बच्चियों की तरबियत ऐसी की। और बिलखुसूस माशाल्लाह एक बच्ची के वालिद हमारे साथ बैठे हैं। कुछ जुमले जो उन्होंने तकरीर में लिखे हैं ना, जी जी, ये इन्होंने उस जहान में तो बहुत इज्जत कमाई है। ये तो बहुत मुख्तसर सी दौरानी की एक इज्जत है और जगह है जो मैंने इनको दी है, क्योंकि इन्होंने अपने लिए ये जुमले लिख कर, और ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, जो कंटेंट इन्होंने दे दिया। असल में तो कंटेंट दिया है, जो कंटेंट इन्होंने दे दिया है
یہ رہتی اس دنیا والد کو ایسے یہ نہیں۔ عزت آج اس بیٹی نے دلوائی. آج تمام والدین تمام والدین کو بیٹیوں کی وجہ سے عزت ملتی ہے. اور جہاں تک رہی بات اگر ججز کے اختیار میں یہ بات ہے کہ پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا تو آج تینوں کا پہلا نمبر ہے. بالکل ٹھیک ہے بس کر دیں گے ایسا ہی یہ جو بات انہوں نے انشاءاللہ. کہی ہے نا آج تینوں کا پہلا نمبر ہے. نور بھائی تو دے رہا ہوں نہیں وہ کہہ رہے مجھے نہیں اب آ جائیں گے یہ واپس آئیں گے. یہی فیصلہ ہے سب کا یہی فیصلہ ہے. آج یہ انہوں نے کمال نہیں یہ کمال پہ بھی کمال ہے. کیا بات. اور میں ایک میسج دینا چاہوں گا پوری دنیا کو جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے, پاکستان کی نوجوان نسل کیا کرے گی. دیکھیں یہ بچیاں ہیں جو پاکستان کا مستقبل یہ کریں گی, یہی ڈاکٹر ہوں گی, یہی انجینئر ہوں گی, یہی وکیل ہوں گی, اور یہ زمانے سے لڑیں گے اور زمانے سے لڑے گا. تو جس طرح آج انہوں نے سب کو خاموش کر دیا, یہ پاکستان کی بیٹیاں زمانے کو خاموش کریں گی. نور بھائی یہ بیٹیاں ہیں, یہ نسلوں کو سکھائیں نسلوں کو سنواریں گی, یہ نسلوں کو اور سنواریں گی. یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے, مجھے پاکستان سے امید ہے, مجھے ان نوجوان ان چھوٹی بچیوں سے امید ہے. یہ بڑے ہو کر ابھی چھوٹے سے پودے ہیں تو اتنے مہکتے ہیں, جب یہ درخت بن جائیں گے تو پورے گلشن کو مہکا دیں گے. اور اب پھر یہ بات یاد رکھنا بیٹا, یہ تمہاری کوئی جیت نہیں ہے, یاد رکھنا تمہیں بہت آگے جانا ہے. اور جن کو بہت آگے جانا ہو نا وہ چھوٹے مقصد پہ قربان نہیں ہوتے, وہ اپنے مقاصد پہ نظر رکھتے ہیں. بالکل. اور وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. یاد رکھنا جو گاڑی چلا رہا ہو وہ کبھی دائیں بائیں دیکھے گا تو گاڑی کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر دے گا, مار دے گا. اور جو اسٹریٹ چل رہا سیدھا چلا صراط مستقیم جسے کہتے ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تمہیں بہت آگے جانا ہے, زمانے کی خرافات کو نہ دیکھنا. ایجوکیشن از مسٹ, ایوری تھنگ از جسٹ. اپنی ایجوکیشن پہ توجہ رکھنا, تم بہت آگے جاؤ گی. تم تینوں نے کمال بولا ہے, اور یہ میرے پاکستان اعزاز ہے کہ میری بہن رابعہ کی بھی بڑی کوشش ہے کہ یہ پورے سوسائٹی میں سے مہکتے ہوئے پھولوں کا انتخاب کرتی ہے اور اسے اپنے گلشن میں سجا لیتی ہے. اور میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں, بالخصوص میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہوں, یا رسول اللہ ان بچوں پہ نظر کرم فرمائیے, ان کی زندگی حسین فرمائیے, اور ان کا مستقبل روشن فرمائیے. اس طرح آپ نور علی نور ہیں, ان کی زندگی میں بھی نور لائیں تاکہ یہ زمانے کو پہ اپنا نور پھیلا سکیں. میں تعریف نہیں کروں گا, بہت سیدھی بات ہے. جی بالکل بتائیے. آپ نے جس کی کر دی وہیں تعریف آپ کی. ہاں کیا بات ہے. تعریف وہاں ہو رہی ہے, اور اصل تعریف وہی ہے یا مدینہ شریف کے اندر ہو جائے. اللہ نہیں, اصلاح کی بھی ضرورت ہے بہت سارے معاملات میں. اب ذرا سی اصلاح بالکل کیجیے. بیٹا آپ تینوں کے جو تلفظات ہیں نا, برا نہ مانیے گا, اب بھی ایک بہتر خطیبہ یا خطیب کے معیار پر نہیں ہے. مجموعی طور پر بعض الفاظ کی ایسی ادائی ہوتی ہے کہ جن میں بہت خیال رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا خیال رکھیے کہ اس میں خاص طور پر جیسے حضرت مولانا احمد رضا بریلوی کے جو شعر ہے نا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس شعر میں کچھ حوالے ہیں عرب کے فصحا. تو عرب کے فصحا میں کون کون آتے ہیں, جیسے آپ نے دیا حوالہ, لیکن اس کے اندر کس طریقے سے گفتگو تھی حضور کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, باڈی لینگویج اس بچی کی بہت پسند آئی. جی بالکل. آمنہ ریاض کی, اور اس بچی کے جو بیچ میں ہے نا, ان کے جو کہ مترادفات کے ساتھ ساتھ جو قوافی کے اصول تھے وہ اچھے رکھے ہیں آپ نے. بالکل. وہ جو بچی آخری والی ہے اس کی بہت تعریف زیادہ کرنی چاہیے کہ بہرحال آپ نے مطلب کچھ بھی کیا لیکن آپ گھوم پھر کے آ گئی. وہ کہتے ہیں نا گر جاتا ہے آدمی, آ گئی اور چھا گئی. گرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسوار یہ میدان جنگ میں. وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں. بالکل بہت اچھے ماشاءاللہ. بیٹا اردو ادب پڑھتے رہنا جو حضرت نے, اور حضور کی فصاحت و بلاغت کی جو کتاب ہے نا حضرت شمس بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, وہ کتاب ضرور پڑھیے گا. اپنے بہن بھائی سے میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو, ایک اور کتاب ہے وہ جو کتاب ہے اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھلائیے, علموا اولادکم حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ بھی آ گیا ہے, سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے وہ کتاب. ادب کے حوالے سے ایک بہت شاہکار لکھی پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی, اس میں اردو کے جو الفاظ ہیں نا اس کا چناؤ بڑا پیارا کیا. آپ تینوں بچوں سے میں کہہ رہا ہوں, آپ ضیاء النبی پڑھو گے نا تو آپ کی جو اردو کلام ہے نا ادب, وہ بہت شاندار ہوگا. اور کہاں آپ انتخاب کرو گی, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جادو کی طرح ہوتے ہیں, وہ ایک دم دل میں اتر جاتے ہیں اور بعد بندہ سنور جاتا ہے. اور آج ہے ایسے الفاظ کا استعمال آپ تینوں نے کیا ہے. آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو. ایسے ہی اپنے ایک تو پیرنٹس کا ٹرسٹ ہمیشہ نمبر 1 رکھنا ہے. والدین جب بیٹیوں کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں, لے کر جاتے ہیں, تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے بھروسہ. اپنے والدین کا بھروسہ کبھی نہیں توڑنا, اور آپ نے ان کا دل کبھی نہیں توڑنا, اور آپ کا جذبہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو آپ چھا جائیں گی انشاءاللہ. کنگریچولیشنز.